Oh, di ara atong mga kauban diri oh. So padulong ta karon kuan guys. Padulong ta Kamkares kay natay ihatod ni Mambigil nga kuan sandal. So muna itong mga kauban diri ah. So padulong na nata diri sa kuan. Pasulod na ta sa may Kamkares. So mangutana pag yutaan ni ron guys kay o pamangko ka sulod han dapita. So nakasulod na ta diri dapita guys, pero wata kasulod dito sa kuan Kamkares. Sulod na diri guys pero wag. So mangutana ta ni guys kaning kuan nay nagbaktas. Pangutana mo. Wa man katuod guys. Mangutana na putag otro. Duha-duha Kamkares. So diyan na day guys. Masulod na ta. Sa Kamkares. May gani kay nay kuan diri ah. Logo. Na kunoy logo. Yung gyral. So pasensya na mo guys ha, nga medyo itom-itom atong kuan. Kamera kay wa maigo sa clear nga kuan. Light. Wa maigo sa clear nga atong gitanggal. Ano yung to sa tibigil? So murag mao na ni siya guys. Pasulod na ta diri ah. Mao na siguro ni. Ning tuya. Brigada tugdug ni. Ang hibaga. Nay ang tuya oy. Ni gi paso pa jud nay di naman oy. Gi paso naman eh. Nay basketball. So karon pag yung kasulod diri ah guys. Daghan basketball lang ko kabuok tulog kabuok. So nara guys, mao ni siya. Asa ka mo pula dira. Tuya oy. So karon pag yung takari diri ah guys, dapita. Okay, so abot na mi diri ah guys sa parking area. So pasulod ta diri ah guys. So karon pag yun ta ka kuan diri dapita. Ngato sud ngato. Ano mo di kuan man ka direct. Shortcut. Shortcut na lang sila. Hoy, naamo de pong ka dire. Oh, lagi. Oh, dira si Mambigil guys oh. Karon pa mo ko kare. Balik sini. Nagdokot na sa inyo. Cellphone. Ay, di ka blado. Karon pa mo ko kare yung Hindi ba entrance sa resipinta? No. Entrance. Unsa mang oras ah? Oh, sige. Mga 8. Okay, ato na may bye-bye. So. So uli na. Magasin. Tagat. Imo tong gilakan yan. Oh. So pauli na mi guys. Ha? Hindi bisag di makitaan.